Construction of the Poraskade-Naibagh Junction flyover is progressing rapidly, with officials aiming for completion by October. The project is expected to reduce traffic congestion and improve connectivity in the region once opened. आम्ही सध्या आसात पोरसकडे नैबाग जंक्शनाचेर आणि हांगासर जो उड्डाण पूल सुरू आसा ताचे पळोवणी थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर, थळावे पंचायतीचे मेंबर नागरिकांनी केल्ली आसा। हांगासर पयलीं व्हडा प्रमाणात ॲक्सिडंट जाताले आणि जायत्या जाणांचे बळी गेल्ले आसा। पयलीं जेन्ना हो राष्ट्रीय महामार्ग 66 करत आसतना उड्डाण पूल आशिल्लो, परंतु फाटल्या आमदारांनी ताचेर कांयच यत्न केलो ना आणि उड्डाण पुला रद्द केली। ताचे परिणाम आयज ग्रामस्थांक भोगचे पडटात। परत थळाव्या आमदारान सरकार दरबारी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे यत्न करून हे उड्डाण पुलाचे काम तयार केल्ले आसा, सुरू जाल्ले आसा आणि ऑक्टोबर पर्यंत ह्या उड्डाण पुलाची काम पुराय जातली अशी माहिती आता ह्या थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिल्ली आसा। भविष्यान हांगासर कसलेच अपघात जावचे न्हय ह्या खातीर उपाय येवजणही करची अशी सूचना आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ट्राफिक पोलिसांक दिल्ली आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।